अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि आंवल का आगे होना, यानी कि प्लेसेंटा जो है अगर वो आगे है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती है और कैसे आपने उसका ख्याल रखना है, क्या आपने करना है और क्या आपने नहीं करना। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं आंवल का फटना। आंवल एक ऐसा आर्गन है जो बच्चे का कनेक्शन माँ के साथ मिलाती है। इस आंवल के जरिए माँ की बॉडी से बच्चे को ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, हर वो चीज़ मिलती है जिसकी बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरत होती है, वो आंवल के जरिए ही मिलती है। आंवल माँ के यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल चिपकी हुई, और जैसे कि हमारे हाथ के साथ फिंगर जुड़ी हुई होती है वहां पे, और वो माँ के ब्लड में से तमाम नमकियात वगैरह जज़ब कर लेती है और फिर वो बच्चे तक पहुंचा देती है। अब अगर प्लेसेंटा यानी कि आंवल हेल्दी होगी तो बेबी भी हेल्दी होगा। अब बेबी हेल्दी होगा तो इसके ये फायदे हैं कि आपके बेबी को डिलीवरी के बाद बहुत सी पेचीदगियों से आपका बच्चा बच सकता है। अक्सर बच्चे जो बीमार रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो माँ का हेल्दी होना ज़रूरी है अगर बेबी और आंवल हेल्दी की ज़रूरत है। अब माँ की सेहत अच्छी होगी, माँ की सेहत अच्छी नहीं है तो समझ लें कि माँ कमज़ोर है तो प्लेसेंटा कमज़ोर है और साथ में बच्चा भी कमज़ोर है। अब आंवल के मसाइल कैसे होते हैं, आंवल का फट जाना कैसे होता है और क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। अब देखिए, आंवल का फटना एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। ये ज्यादातर 9वें महीने में होता है। ये पेट पर चोट लगने की वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, दबाव पड़ने की वजह से हो सकता है, पेट पर अचानक किसी ने वजन दे दिया, कोई बच्चा चढ़ गया, बच्चे ने टांग मार दी बहुत जोर से, तो ये एक है बड़ी वजह, ये एक हो गई, ठीक है, आंवल के फट जाने की। अब दूसरी बड़ी वजह क्या है आंवल के फट जाने की? दूसरी बड़ी वजह है हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना। अगर हमारा बीपी हमल के दौरान हाई है और हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, मेडिसिन के जरिए उसको नॉर्मल नहीं रख रहे, तो आपका असर जो बीपी हाई का असर प्लेसेंटा पे होगा, प्लेसेंटा की वजह से बच्चे पे भी जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज का हमें होता है कि अगर बीपी हाई है तो ये नहीं कि हम परहेज कर लेंगे या कोई बात नहीं, हाई रह रहा है, हमल के दौरान आपका बीपी हाई नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से प्लेसेंटा फट सकता है। और ये बहुत नाजुक और हिसास पार्ट है प्लेसेंटा जो है, ये हल्की सी लीक भी हो सकती है जिसका मेडिसिन के जरिए इलाज हो सकता है, कुछ दिन निकाले जा सकते हैं। अगर ये ज्यादा फट जाए तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाकर आप बच्चे की जान बचा सकते हैं। तीसरी बड़ी वजह आंवल के फटने की क्या हो सकती है? अब देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने बात की थी, अगर आपका हमल कमजोर है तो ये भी प्लेसेंटा फटने की वजह बनेगा। रीजन ये है कि आपका प्लेसेंटा भी कमजोर होगा तो आपका प्लेसेंटा रैप्चर हो सकता है। इस वजह से आपकी कमजोरी हमल के दौरान कुछ पेचीदगियां बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका प्लेसेंटा आगे की तरफ है, यानी कि यूट्रस के मुंह पर बैठा हुआ है, तो आप वजनी काम करने से आपका प्लेसेंटा रैप्चर हो सकता है। अब ये आपने देखना है अल्ट्रासाउंड करवा के कि आपका प्लेसेंटा कहाँ पर मौजूद है, आगे है तो कितना आगे है, बच्चेदानी के मुंह के साथ जुड़ा है, थोड़ा सा है, आधा है, या पूरा बच्चेदानी के मुंह के ऊपर यहाँ से बच्चे ने डिलीवर होना है पूरा वहां पे बैठा हुआ है। अगर तो ये बच्चेदानी के मुंह के ऊपर बैठा हुआ है तो फिर तो आपको वजनी काम करने से भी रैप्चर हो जाएगा, झुक के काम करने से भी रैप्चर होगा, क्योंकि कमजोर भी है और बच्चेदानी के मुंह के ऊपर भी है। ये चीजें आपने नोट करनी है स्कैन में कि आपका प्लेसेंटा कमजोर है और कहाँ पर है, या कमजोर है या नहीं है। इसकी स्टेजेस होती हैं, आप पता करेंगे किस ग्रेड पर है प्लेसेंटा, फर्स्ट ग्रेड पे है, सेकंड ग्रेड पे है या थर्ड ग्रेड पे है, 3 ग्रेड्स होते हैं इसके। ये आपने नोट करना है, फिर उस हिसाब से आपने रेस्ट करना है, उस हिसाब से आपने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चलना है। अब प्लेसेंटा अगर सामने हो तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, इससे माँ की जान को खतरा हो सकता है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, अक्सर हमारे देहातों में ज्यादातर ऐसा होते हैं जो हमारे की चेकअप नहीं करवाते बार बार, क्योंकि हमल के दौरान ऐसी कंडीशंस में जितने विजिट आपकी डॉक्टर आपको करवा रही हैं आप उतने विजिट कीजिए।
پہلی بات کہ ان کے شروع میں پہلے 5 مہینوں میں پلیسنٹا آگے ہوتا ہے، لیکن 5ویں مہینے کے بعد پلیسنٹا خود بخود اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اوپر موو کر جائے تو یہ پریگنینسی آپ کی بالکل نارمل کی جائے گی، باقی یہ حمل کی طرح کہ بالکل ٹھیک ڈیل کی جائے گی۔ اگر یہ پلیسنٹا اوپر موو نہیں کرتا تو پھر خطرے کی بات ہے۔ تو اسی لیے بار بار چیک اپ کروانا ہے کہ آپ کا پلیسنٹا کہاں پہ ہے۔ 9ویں مہینے میں بھی اس کا چیک اپ بہت ضروری ہے کہ آپ کا پلیسنٹا کہاں پہ ہے، اور جب پتہ نہیں ہوتا آپ کے پلیسنٹا کہاں پہ اور آپ نارمل ڈیلیوری کا رسک دائیوں کے پاس لے رہے ہو، تو یہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کا پلیسنٹا آ گیا تو آپ کو پلیسنٹا کے پھٹنے کی علامات کا پتہ ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کو پلیسنٹا پریویا پر نارمل ڈیلیوری کا رسک بالکل نہیں لینا چاہیے، آپ کو سی سیکشن ہی کروانا چاہیے۔ پلیسنٹا پھٹنے کی علامات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو پتہ ہو اور آپ کیسے اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ سب سے بڑی علامت پلیسنٹا پھٹنے کی پیٹ میں شدید درد ہونے لگ جاتی ہے، یعنی کہ آپ اگر آپ کا پلیسنٹا کسی ایکسیڈنٹ میں پھٹ گیا یا گھر میں یا کسی وجہ سے، یا آپ کا ڈیلیوری کے دوران بھی اینڈ کے ٹائم پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پلیسنٹا پریویا تھا، تو اس سے آپ کی شدید پیٹ میں درد ہوگی۔ دوسری علامت پیٹ کا سخت ہو جائے گا، پیٹ ہاتھ لگانے سے بھی بہت ہارڈ فیل ہوگا اور بہت زیادہ سخت فیل ہونے لگے گا۔ تیسری بڑی علامت بچے کی حرکت کم ہو جائے گی فوراً۔ جب بچے کی حرکت کم ہونا شروع ہو جائے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیٹ کا جو مسئلہ تھا پلیسنٹا پریویا تھا وہ ساتھ اس کا مسئلہ بن گیا۔ چوتھی بڑی علامت بی پی فوری آپ کا ہائی ہوگا۔ جب بی پی بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا تو یا پھر آپ کا بی پی بہت زیادہ لو بھی ہو سکتا ہے۔ پلیسنٹا پھٹنے سے اچانک سے آپ کا بہت زیادہ بی پی لو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ہیوی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی نارمل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر تو آپ کا پلیسنٹا پریویا ہے تو آپ کو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہلکا 10-20 منٹ کا سفر آپ کر سکتے ہیں گاڑی پر۔ لانگ ڈرائیو 30 منٹ سے اوپر آپ زیادہ تر نہیں بیٹھیں کیونکہ آپ کا پلیسنٹا پریویا ہے، اور ایک تو آپ بیٹھے ہوں گے، دوسرا آپ کو جمپ وغیرہ لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پلیسنٹا ریپچر ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں دیکھنی، اگر تو ہیلدی بھی ہے، پریویا ہے، اور آپ ماں کی صحت بھی ٹھیک ہے، پلیسنٹا بھی ٹھیک ہے، بیبی کی صحت بھی ٹھیک ہے، تو آپ کے پلیسنٹا پھٹنے کے چانس بہت کم ہوں گے۔ ہلکا پھلکا لیک ہو سکتا ہے اور وہ بھی میڈیسن کے ساتھ اس کا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر 9ویں مہینے میں پلیسنٹا پھٹتا ہے تو میڈیسن سے نہ اس کے نکالے جا سکتے ہیں کہ وہ لیک ہو گیا ہے، کچھ دن جو رہتے ہیں وہ میڈیسن سے آگے لے جا کے بچہ میچور کر کے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ پھٹ جائے تو فوری آپ کو آپریشن کروانا پڑتا ہے اور بچے یا ماں کی دونوں میں سے کسی ایک کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں اور آپ نے اگلا قدم کون سا اٹھانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر کسی بہن کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا، میں آپ کو